रोंफ्रोंनाय रकनो कताल कताल सिमारि बाय हास्ते हापांनो चुबाथुन अबहायनो कबक मुंरोखा मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक साहा मन्त्रियक्रा साका रोंफ्रोंनाय रकनो रोंनि हायुंनो गोबांखे साइमानो आबोनि बागैनो बरकनि चुबाचु नांगुगु तिनि बुबाग्राखरनि टाउन हलो चिफ मिनिस्टार्स स्कलारशिपनो चेंगै बो अकक्टनो साका सय रोंतै रोंनि रायदानो बाय थांख्लायमुंगो ओंखा हास्ते हापांनि नाहारमुं गतर हनिनो साका मन्त्रियक्रा हास्तेनि काइचार हांकरनि माध्यमिक तै कुचुक माध्यमिक पुइलानि खरक नैनो अ स्कलारशिप याफार जाखा बरक बिसिबो खक दक सि साइ ख्लाइनो रां मानानो मन्त्रियक्रा बिनि कक नारक मुंगो रोंबेदेकनि जुदा जुदा बेदेकनि तांबो तांतै ककसाब रकनि कक रकनो नोटिसावै साका पान्दाव सेकेन्डारि एडुकेशननि तांफांनो खबै कुबुनि तांफां संबो तंमानि শুধু শিক্ষা দিলে হবে না, তার গুণগত শিক্ষা এবং তার যে শিক্ষণ যে প্রক্রিয়া সেটাকে বাস্তবায়ন। আমি আশা করি যে আরো বিভিন্ন যেসব প্রকল্প যারা স্টুডেন্টদের জন্য, স্টুডেন্টরা বারবার বলছি আমাদের ভবিষ্যৎ, এবং তাদেরকে স্ট্রেংথেনিং করার জন্য যা যা দরকার ইনোভেটিভ আইডিয়া, আপনারাও কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়া যদি থাকে তো সেগুলো যদি আমাদের কাছে আনেন নিশ্চয়ই আমরা, কারণ আপনারা প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু স্টুডেন্টদের সাথে আছেন, তাদের কি কি কোন জায়গায় লুপ হোলস, এবং শিক্ষক হিসাবে শিক্ষিকা হিসাবে আপনারা নিশ্চয়ই সেই চিন্তা ভাবনা করবেন।